वेलकम पिला माने समस्ते केमती अछ आशा करुँची समस्ते भल थी। आज आम तुम गणित बहीर आम गणित खेल प्रथम पाठ समुद्र खोल दिनटी अभ्यास कार्यटी करिया। उपरे चित्र को देख निम्न दी जाइथिबा प्रस्तु गुड़िकर संख्या गणी कोठरी रे लेख। अच्छा पिला माने उपरे आम गोटे चित्रटी देछि तिरे कौन कौन चित्र अछि ताकू गणिकी लिखिबे कही। तो प्रथम कौन गणिया को कही देख पैड़। तो ये चित्र रे गोटे फल बिकाली अच्छी पाखे पैड़ अच्छी। तो आम देखा पाखे केतोटी पैड़ अच्छी। देख पैड़ को आम दुईटी थली रे फल बिकाली रखी। दुईटी थली रे रखी। प्रथम थली को गणिबा तापर आम द्वितीय थलीटी को गणिबा। देख प्रथम थली रे केतोटी अच्छी आम गणिबा 1 2 3 4 5। द्वितीय थली रे केतोटी अच्छी गणिबा 1 2 3 4 5। अच्छा पिला माने एबे आम देखिले प्रथम थली रे 5टी पैड़ अच्छी द्वितीय थली रे 5टी अच्छी। 5टी मिसिकी केतोटी पैड़ हैला हमर 10टी पैड़ हैला। तो आम एबे कोन लिखिबा एठारे हमर केतोटी पैड़ हैला 10टी पैड़ हैला। तापरे कोन कहिची डंगा। अच्छा पिला माने एबे आम देखिबा हमर डंगा केतोटी अच्छी। चित्रटे डंगा केतोटी अच्छी देखिबा। ए पाखे केतोटी डंगा अच्छी आम ताको प्रथमे गणिबा। एठारे ए पाखरे जोड़ा जोड़ा करिकी हमर देइछि 3 पाखरे देइछि। प्रथम रे आम गणिबा केतोटी डंगा अच्छी 1 2 3 और 4। ए पाखरे 4टी डंगा अच्छी। ए पाखरे गणिबा 1 2 3 4। ए पाखरे भी 4टी डंगा अच्छी। ए पाखरे गणिबा 1 2 3 4। तो पिला माने हमर 4टी कर 3 पाखरे डंगा अच्छी। तो मिसिकी केते हबो 4 4 8 8 4 12। हमर डंगाटी केतेटी डंगा अच्छी हमर डंगा अच्छी हमर 12टी डंगा। एबे हम कोन देखि पिला माने हम देखिबा एबे ए चित्र रे पिला माने केतेटी अछंती गणिबा 1 2 3 4 5 6। तो चित्र रे केतेटी पिला मानक देछि हमर 6टी पिला मानकर चित्रटी हमकु देछि। एबे कोन कहिछि कमला। कमला चित्र देखिबा हमें फल बेकाली पाखरे दुईटी हमर टोकई रे कोन अछि कमला अछि ताको हमें भी गणिबा। प्रथम टोकई गणिबा तापर हमें द्वितीय टोकईटी गणिबा। प्रथम टोकई रे केतेटी कमला अछि गणिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमर प्रथम टोकई रे केतेटी कमला अछि हमर 10टी कमला अछि। एबे हमें देखिबा हमर द्वितीय टोकई रे केतेटी कमला अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोकई रे मध्य 10टी कमला अछि। से पिला माने एबे हमें 10 को 10 मिसाई लिखिबा 10 10 केतेटी हैला 20टी हमर कमला। हमर कमला संख्या केते हैला 20। तले देछि गोटे प्रश्न तुमे से गुड़िक को किपरि गणिल गोटे गोटे करी गणिल ना एकाठी करी गणिल। अच्छा पिला माने आमे कोन कहिले आमे समस्त को एकाठी करिकी गणिले। ठीक अछि ए आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आस कामटी को करिबा। क्वेश्चन 1 चित्र रे देखा जाइथिबा दुकान गुड़िक को देख एवं खाली स्थानटी पूरण कर। जो आगर हम गोटे चित्र देछि ना ताको देखिकी ए प्रश्नटी करिया पई कहिछि। प्रत्येक हार रे 10टी शंख अछि। शंख रे तयारी डेस्टी हार अछि। अच्छा ए पाखरे गोटे चित्र देख गोटे माउसी रे चित्र अछि। से कोन करूछंती ना ए पाखरे तांगर शंख हार बिकुछंती। क्वेश्चन कोन देछि हमर प्रत्येक हार रे केतेटी अछि 10टी शंख अछि। से एमती हार बिकुछंती ना एमती गोटे हार बिकुछंती। से हार रे केतेटी अछि एमतीटा शंख 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 माने केतेटी अछंती 10टी शंख अछंती। तो हमको कहिछि शंख रे तयारी तांको पाखरे डेस्टी हार अछि। हम देखिबा तांकर पाखरे शंख रे तयारी केतेटी हार अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। केतेटी देखिले आमे चित्र रे तांको पाखरे 10टी शंख हार अछि। एबे आमे करिबा क्वेश्चन नंबर ख बेलून वाला पाखरे मोट डेस्टी बेलून गुच्छ अछि। प्रत्येक गुच्छ रे डेस्टी बेलून अछि ओ डेस्टी बेलून खोला रे अछि। देखिबा एबे आमे बेलून वाला को देखिबा
ବେଲୁନ୍ ବାକା ପାଖରେ କେତୋଟି କ'ଣ ଅଛି ଗୁଚ୍ଛ ଅଛି। ଗୁଚ୍ଛ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗୁଚ୍ଛ ମାନେ ଯେମିତିକି ଏକାଠି କରି ବହୁତ ସାରା ବେଲୁନ୍ ଥାଏ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଗୁଚ୍ଛ କହିଥାଉ। ସେଥିରେ ବେଲୁନ୍ ମାନେ ଅଛି, ବେଲୁନ୍ ମାନେ କେତେଟା ବେଲୁନ୍ ମିଶିକି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଲୁନ୍ ଗୁଚ୍ଛ କହିବା। ଦେଖିବା କେତୋଟି ଗୁଚ୍ଛ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛ 1, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା 3, 4, 5 ଆଉ 6, 6ଟି ଗୁଚ୍ଛ ଅଛି। ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ କେତୋଟି ଗୁଚ୍ଛ ଅଛି ଏ ପାଖରେ। ବେଲୁନ୍ର ପାଖରେ ମୋଟ 10ଟି ଗୁଚ୍ଛ ଅଛି, ଆମର 6ଟି ଗୁଚ୍ଛ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଚ୍ଛରେ କେତୋଟି ବେଲୁନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଚ୍ଛରେ ଆମର କେତୋଟି ବେଲୁନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁଚ୍ଛ, ଏଥିରେ କେତୋଟି ବେଲୁନ୍ ଅଛି? 1, 2, 3, 4। ଏଥିରେ ବି କ'ଣ ଅଛି? 1, 2, 3, 4। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଗୁଚ୍ଛରେ କେତୋଟି ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଚ୍ଛରେ ଆମର 4ଟି ବେଲୁନ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବେଲୁନ୍ 10ଟି ବେଲୁନ୍ ଖୋଲାରେ ଅଛି। ଆମର କେତୋଟି ବେଲୁନ୍ ଖୋଲାରେ ଅଛି? ଏଇଟା ପିଲାଟି ଧରିଛି ନା, 2ଟି ବେଲୁନ୍ ଆମର ଖୋଲାରେ ଅଛି। ତ ଆମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବେଲୁନ୍ ବାଲା ପାଖରେ ମୋଟ 6ଟି ଗୁଚ୍ଛ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ କେତୋଟି ବେଲୁନ୍ ଅଛି? 4ଟି ବେଲୁନ୍ ଅଛି ଓ 10ଟି ବେଲୁନ୍ ଖୋଲାରେ ଅଛି, ଆମର 2ଟି ବେଲୁନ୍ ଖୋଲାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଗ। କଦଳୀ ଫେଣାରେ 10ଟି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଣାରେ 10ଟି କଦଳୀ ଅଛି ଓ 10ଟି କଦଳୀ ଖୋଲାରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କଦଳୀ ଫେଣାକୁ। କଦଳୀ ଫେଣା କେତୋଟି ଅଛି କହିଛି ଆମକୁ। କଦଳୀ ଫେଣାକୁ ଆମେ ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ଆଉ 12। ଆମର କେତୋଟି ଫେଣା ଅଛି? 12ଟି ଫେଣା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଣାରେ 10ଟି କଦଳୀ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର 12ଟି ଫେଣା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫେଣାରେ କେତୋଟି କଦଳୀ ଅଛି ତାହା ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଫେଣାରେ ଆମର କଦଳୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଣାରେ ଆମର କେତୋଟି କଦଳୀ ଅଛି? 12ଟି କଦଳୀ ଅଛି। ଆଉ କହିଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଣାରେ 10ଟି କଦଳୀ ଅଛି। କେତୋଟି ଦେଖିଲା ଆମେ? 12ଟି। 10ଟି କଦଳୀ ଖୋଲାରେ ଅଛି। ଖୋଲାରେ ଥିବା କଦଳୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମର ଏଇଟା ଖୋଲାରେ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଫେଣାରେ ରଖା ହୋଇନି। ଦେଖ ଏଇଟା 1, 2, 3ଟି ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଲେଖିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର। କଦଳୀ ଫେଣା ଆମର କେତୋଟି ଅଛି? 12ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଣାରେ 10ଟି କଦଳୀ ଅଛି, ଆମର 12ଟି କଦଳୀ ଅଛି। 10ଟି କଦଳୀ ଖୋଲାରେ ଅଛି, 3ଟି କଦଳୀ ଆମର ଖୋଲାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2। ସୁରଭି କେତେକ ସମୁଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅଟିର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବ। ଏଟାର ନାଁ କ'ଣ? ସୁରଭି। ସେ ନା ସମୁଦ୍ରରୁ ଶଙ୍ଖ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ସେ ଶଙ୍ଖରେ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛି? ବଲା ଓ ହାର ତିଆରି କରିଛି। ତିଆରି କରିବା ପରେ ତା ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କ'ଣ କରେ? ସେ ଶଙ୍ଖରେ ବଲା ଆଉ ହାର ତିଆରି କରି ତା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ପାଖରେ କିଛି ବଲା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହାର ମାନେ ଚିତ୍ର କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। କ ସୁରଭି 10ଟି ବଲା ତିଆରି କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲାରେ 10ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ସୁରଭି ନା ବଲା ମାନେ ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ସେ କେତେଟି ଆମର ବଲା ତିଆରି କରିଛି। ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ଆଚ୍ଛା, ସୁରଭି କେତେଟି ବଲା ତିଆରି କରିଛି? ଆମର 10ଟି ବଲା ତିଆରି କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲାରେ 10ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି। ତା ବି ଆମେ ଗଣିବା କ'ଣ? ଏ ବଲା ପାଖରେ କେତେଟି ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଅଛି ଦେଖି ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5। ଗୋଟିଏ ବଲାରେ କେତେଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି? 5ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆମେ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଖ। ତାଙ୍କ ମା ନିଜ ପାଇଁ 10ଟି ହାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାରରେ 10ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ସୁରଭିର ମା ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବଲା ବା ହାର ମାନେ। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କେତେଟି ହାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5। ସେ କେତୋଟି ହାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? 5ଟି ହାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାରରେ 10ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା। ଏ ହାରର କେତୋଟି ଅଛି? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାରରେ କେତୋଟି ଅଛି? 10ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ।
କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୋତି ମାଲ, କୂଲରେ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖରେ ମାଲ, କୂଲରେ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖରେ ମାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମର ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ସରିଗଲା। ଆଗାମୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା।